समस्त भाई भौणी मान को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। जे मसीकी भाई भौणी माने आशा करे आपण माने खुशी रे अछंती। सेति सकासु आसंतु आज आमे देखिबा ईश्वरंक जीवंत वाक्य। आज आमे देखिबा आदि पुस्तक अध्याय 26। एठार लिखा जाय अछि, पूर्वे अब्राहम कर वर्तमान समय रे जे रूप दुर्भिक्ष होइतिला सेही देश रे आउ थरे से रूप दुर्भिक्ष उपस्थित हुंते इसाक गरार रे फिलिस्तीय मानक राजा अबीमेलेक निकट को गले। सेतेबेले सदा प्रभु तांको दर्शन देई कहिले, तुमे मिस्र देश को जाओ नाही, तुमे आमे तुमको जेउ देश कहिबा सेठारे बास कर। देखंतु जेतेबेले आमे ए वाक्य को देखु भाई भौणी माने जेतेले अब्राहम को परमेश्वर प्रतिज्ञा करी निज देश निज ज्ञाति कुटुंब को छाड़ी अब्राहम एतेले जेतेले बाहरी अछंती ईश्वरंकर जहा मध्य कहि से समस्त विषय को मानी एवं एतेबेले अब्राहम जेतेबेले एठारे प्राण त्याग करी अछंती तद्वारा तांको पुत्र इसाक को परमेश्वर एठारे प्रतिज्ञा दे अछंती। इसाक जो समय रे अब्राहम थिले से समय जेपरि दुर्भिक्ष पड़िथिला ठीक सही परि एठारे दुर्भिक्ष पड़ी अछि एवं अब्राहम कर पुत्र इसाक एठारे चाहू अछंती से गरार फिलिस्तीय मानक राजा अबीमेलेक निकट को जाई सेठारे कोन करिवे सहाय्य मांगबे। किंतु एठारे परमेश्वर एठारे दर्शन दे कहउछंती कि तुमे मिस्र देश को जाओ नाही, आमे तुमको जेउ देश करी कहिबा सेठारे बास कर, तुमे एही देश रे प्रवास कर, तहिरे आमे तुमर सहाय होई तुमको आशीर्वाद करिबा, पुणी तुमको तुम वंश को एही समस्त देश देबा और तुम पिता अब्राहम निकट रे आपणा कृत शपथर नियम सफल करिबा। जेतेले परमेश्वर अब्राहम को कहिथिले कि आमे तुमको जो देश को नेबा पाई चाहो से देश को चलो एवं से देश को आमे तुमको देबा बोली जेतेले कहिथिले सेही विषय को पुणी थरे परमेश्वर ठारे इसाक को कहउछंती एवं यहा मध्य कहउछंती कि आमे तुमर पिता अब्राहम को निकट रे आपणा कृत शपथर नियम सफल करिबा, आमे आकाश रे तारागण परी तुमर वंश वृद्धि करी से मानको एही सब देश देबा और तुमर वंश द्वारा पृथ्वीस्थ जावजीय जाति आशीर्वाद प्राप्त हेबे। देखंतु एठारे लिखा जाई अछि जेपरि अब्राहम को परमेश्वर प्रतिज्ञा देथिले कि तुमरी वंश को आमे आकाशर तारागण परि करिबा एवं समुद्रर बाली परि बढ़ाइबा एवं समस्त विषय को देबा आशीर्वाद को देबा बोली सेही समस्त विषय प्रतिज्ञा जेतेले अब्राहम को कहिथिले एठारे इसाक को मध्य परमेश्वर सेही समस्त विषय आशीर्वाद एठारे देउछंतु। जेहेतु अब्राहम आमर वाक्य माने आमर रक्षणीय विषय आमर आज्ञा और विधि और व्यवस्था पालन करिअछि, तहिरे इसाक गरार ठारे बास कले। तहिरे सेही स्थानर लोक माने तांको भार्या विषय पचारंत से कहिले से मोहर भगिनी। जेहेतु सेही स्थानर लोक माने रिबिका लागी मते अबा बध करिवे एहा भाबी से ताहाको आपणार भार्या बोली कहिबाको भय कले, जेहेतु से परम सुंदरी थिले। देखंतु भाई भौणी माने परमेश्वर अब्राहम को आशीर्वाद देले एवं ताहाको मनोनीत करी अब्राहम को आह्वान कले एवं अब्राहम को द्वारा वंश को वृद्धि करबा पाई चाहछि, जहा द्वारा अब्राहम कर वृद्धावस्था रे अब्राहम को परमेश्वर गोटे पुत्रटे देउछंती जहार नाम हेउछि इसाक। जे इसाक रो समय रे जेतेले हमें देखु अछु कि परमेश्वर एठारे कहउछंती कि तुमे केबे मध्य फिलिस्तीय बा अबीमेलेक निकट को जाओ नाही, कारण आमे सदा प्रभु आमे तुमको जेउ देश देबा को चाहू अछु से देश को तुमे बास कर, कारण से देश को आमे तुमको देबा, कारण तुमर पिता अब्राहम कोन करि अछंती से आमर समस्त विषय को कोन करि अछंती आज्ञा विधि व्यवस्था पालन करि अछंती। जेहेतु अब्राहम आमर वाक्य मानी आमर रक्षणीय विषय और आमर आज्ञा विधि सब पालन करि अछंती, तद्वारा आमे तुमको जो देश देबा पाई चाहछु से देश रे तुमे बास कर एवं सेही देश रे मध्य इसाक अब्राहम को इसाक परमेश्वर कर वाक्य को सुनु अछंती एठारे एवं सेठारे से रहू अछंती गरार माने से बास करू अछंती। किंतु से देशर लोक माने जेतेले ताको पचारू अछंती कि रिबिका किए बोली से कहूची मोहर भगिनी, कारण रिबिका परम सुंदरी थिले एवं रिबिका द्वारा काले मते लोके बध करिवे सेथि सकाशु से कोन कहउछंती निज भार्या को से एठारे भगिनी बोली कहउछंती। देखंतु भाई भौणी माने जेतेबेले आमे ए वाक्य देखु अछु कि इसाक मध्य एपरे जेतेले अब्राहम मध्य जेतेले प्रथमे फिलिस्तीय बा
ମିଶର ଦେଶକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସାରା ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା ବୋଲି ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଦୁଇଥର ସେ ଏମିତି କରିଥିଲେ କି ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଭଗିନୀ, ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଭଗିନୀ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେଠାରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସେଠାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ହେବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବା ସେଠାରେ କୌଣସି ବିପଦ ଘଟିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରାର ବହୁ ପରିମାଣରେ ସେ ଯତ୍ନ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ତାହାର ସହାୟକ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ରିବିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଯେପରି ସେଠାରେ ଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ରିବିକା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରାଙ୍କୁ ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠାରେ ରିବିକାକୁ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ଧରି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏହା ଆମର ଭାର୍ଯ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭଗିନୀ, ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହେଇଥାଏ, ସମୟ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ସେ ବିଷୟକୁ କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଭଲ ଭାବରେ କି ଏଇଟା ଆମେ ଭୁଲ କରୁଅଛୁ ବା ଏଇଟା ଆମେ ନ କହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଠାରେ କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମରି ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ଅବ୍ରାହମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଲେ, ସେ ଅବ୍ରାହମର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସକାଶେ ଆଜି ଇସାକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମେ ତୁମକୁ ପ୍ରବାସ କରିବା ନାହିଁ, ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ଆମେ ତୁମର ଲାଗି ଦେବା ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ କହୁଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ এই ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଅଛୁ, ଯେପରି ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଏଠାରେ ଇସାକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଅବ୍ରାହମ ଇସାକଙ୍କ ବିଷୟ ନୁହେଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଏହି କାହାଣୀ ଅଟେ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି କି ଆମେ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛୁ ବୋଲି। ଓ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହୁଅଛନ୍ତି, ହେଇପାରେ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଇପାରେ, ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି, ସମସ୍ୟା, କଷ୍ଟରୁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଯିଏକି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ହିଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇକି ଆମକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ବିଜୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ନାହିଁ, ବରଂ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯିଏକି ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବଂଶକୁ ଏବେ ସେ ବହୁ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଇସାକଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଇସାକଙ୍କ ପରି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଏତିକି କହୁଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद देउची प्रभु, तुमरी दया तुमरी करुणा महान अटे प्रभु, तुम्हें संभाली रखिअछ सदा प्रभु परमेश्वर। तुमरी निकट को आम आसीअछु, आम हृदय मन नथिले सुधा तुम्हें दया देछ, धन्यवाद। भाई भौणी मैंने जो वाक्य शुणुंट समस्त जीवन में थी पारे कष्ट, जंत्रणा, दुख, रोग, से समस्त तुम्हें ताकू पिता परमेश्वर मुक्त कर, पुणी से समस्त को आशीर्वाद कर, अनुग्रह कर। जो मैंने पढ़ुंट लिखुंट, जार कार्य जॉब करी कर प्रभु, से समस्त को आशीर्वाद कर, से फाइनेंशियल कार्य बढ़ाओ पिता, तुम सुसमाचार निमंत्रण से यूज कर, विश्वास जीवन को काटा पारे, पुणी बाक्यर सैड्रे सब ठिया पारे, निज चिंता को जिते अस्वीकार कर परिस्थिति को जबरी न धरी प्रभु, तुम बाक्यर सैड्रे सब ठिया पारे साहाय्य कर। हाँ पिता, जी मैंने रोग अच्छा, दुखरे अच्छा, हस्पिटाल अच्छे, समस्त को तुम्हें सुस्थता दियो प्रभु पवित्र परमेश्वर पिता। प्रार्थना करुच्ची पिता परमेश्वर, जार कौन कार्य ना कार्य दियो प्रभु। हाँ पिता, एपरी लोक अच्छा पिता, जो मैंने वाक्य कभी शुणी ना से हृदय मन को तुम्हें बनाओ, जहाद्वारा पिता परमेश्वर प्रत्येक दिन एपरी तुम जीवन तो वाक्य को मैंने शुणा पारे, पुणी पिता परमेश्वर ए वाक्य को जपर विश्वास करेंगे पिता, निज हृदय ग्रहण करेंगे पिता, और एपरी अनंत जीवन अधिकारी होगा पारे से दया कर। प्रत्येक प्रार्थना शुणी धन्यवाद दे, प्रार्थना यीशु नाम मांगुअछे, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू।